Mga kayo vlogger and welcome to Patrocinio Cortez. Og diri ato makita ang isa sa giila sa mga bulano mao ang Malingin Falls. Og niining adlaw guys akong ipakita ninyo kung unsa kaanyag naa ang Malingin Falls. Kabalo naman ta kung unsa kadaghan ang pwede natong mabisita sa Bohol o mabisitang mga falls diri sa Bohol. Pero isa ang Malingin Falls nga masulti na to gibalik-balikan o ini nga pagdung na mo diri guys masulti jud na nga dako na siya kausaban kay atong una na mo pagdung diri mga around 2016 pa siguro to or 2017 is wala pa jud sa Zay tarong agyanan at least karon di na jud ta maglisod og daghang salamat sa maong paghimo o paghatag og maayong dalan aning lugar ug unsa pa may atong gihuwat suroy na mo sa Malingin Falls. Good day ahead.